Good afternoon. Today, wait, Saul. Today, I will interview Valerie Rose about graduate sa work and sa life about sa deaf person. So, tell name, so, wala name. Tell name. Ah. Yes. So, 10 na to, graduate sa Cebu State College of Science and Technology 2004. 2004 sa garments. Then later on sa computer. So, duha ka course. So, 10 na to, where OGT sa garments. Where man ka nag-OGT? PH. So, ibutan na to din. Butan. Sa computer, where nag-OGT? CSC. Ben, pagawa mo lang, Ben. Where man to? Sudlon, oh. Sudlon, Lahog, Cebu City. So, pila, so pagka during na nag-work or OGT, hindi na to, 2000, ano na, 2005, 6 months. 6 months, no? So, na-have allowance, maybe 200 a day or 75% minimum pay at that time. So, pila ka book there na nag-GP sa TH? Pila ka book there? Patricia P, si Valerie, si Mayan. Saan ba na? Yeah. There. Bernadette, Ricabo, katong nag-massage na ron. Na sa massage. So, pila mo po? 5. 5 bra. So, pagka-finish, dili, nag-work pa man dito. Pagka-finish OGT, nag-work. Nag-work. Continue. Pila pa man ka months or years nag-work. 6 months ra. So, dire 6 months work after OGT. So, sa padan. So, 6 months pagka-finish. So, what naman ang next na work? Sa civil service, OGT. Saan mo together? Miraflor, from Camiguin. So, ito nga namin. Si Miraflor, together ni mo dyan kamo ni Miraflor. Akta. To OGT CSC. Na, DEP. OGT. So, pagka-finish CSC, where naman ka nag-work? Wala. So, 2006 to 2010. 2010 na sa 2007. What man ang work? Name mo. Ikaw, naka-work ka. 6 months. 6 months. Where man ka nag-work? Sa home na. Nag-rest na lang ka.
So, nag-take care na lang sa mama o papa para understand. So, next, pagka 2000 na happen, katong nadakpan ka sa Mango Square. So, itong i-erase na nato. So, kaya kung ano i-erase na. So, itong i-tell how old so how old pagka 2010 ikaw? Pagka year 2010, how old are you? Hindi. Pila naman ka na? 32. So pagka 32 years old, so Mango Square, so ito mo nadakpan. Nag-disco mo dito, disco with hearing friend. So who name ba itong hearing a friend? What's the name ito? What's the name sa hearing a friend? Butan na. Prati. Babae. Okay. Prati. So, ano Sara? Together mo sa duha. Forget ka sa andun to. Duha ka babae. Hearing mo sa. Human yung under niya din. So, kamo ng duha. Kamo ni Prati o ikaw. Sige, okay. So, then later, so, na hold mo sa police, what man to happen? What man to nga day? Friday or Thursday? Friday. So, ibutan na to niya. Friday. Friday. So, police. Potio. Dapat mo. So then later, pagka Friday, the police potio, then you go, then you stay in Mabolo Police Station. No. So for case of death. Diba? So kawat mo to. So how many days in Mabolo Police Station? Pila ka days? No. Pila ka days? 6 days. So, punta na tayo 6 days. Stay. So, na-preso ka dito. So, free food. Dili Mabolo? Wala. So, how man buy food? Kaya na-preso mo ka ito. So ang father ni mo, nag-visit sa imo ha, mag-give food. Okay. So, father visit and bring food. So nauwaw ka. Kaya mapapag mo give ni mo food. Next, i-transfer na to BBRC o government. So, transfer BBRC. Transfer from NPS. Diba?
pila ka months, how many months stay in BBRC? 9 months. So, 9 months stay in BBRC. Kalunasan. Cebu City. Yellow t-shirt. Uniform. Diba? So, yellow ang uniform. Daily mag-uniform. No? Change. So 2 kabok gigib sa imo ha. Meeting yapon mo ato 3 sa court para sa court. O so itong i-erase ni dire. Dali na kita. Okay. Dia. Ay sa nada stay na sa nada. Okay, so clean sa clean. Dire. Okay, so yeah, 2 yellow t-shirts as uniform for BBRC women. Yeah, uniform yellow. So 2 yellow t-shirts. So then 4 steering in Capitol and 4 BBRC. So next, so how man budget sa food? So how man food? Breakfast, lunch, supper. So stay in BRC for 9 months. So sad or happy? Not happy. Always sad. Okay, how man communicate sa hearing? Hearing. How man communication? Find na sign language? So always communicate. So communicate mo. Communicate at prison. Note taking. Okay, so how man to? So sad ka dito. But pila ka times nga sa court visit? 4 times. So 4 times 4 visit. So 4 times. So nako schedule dire. Okay. So pagka court nato dire. So nitel na ko visit ko dito. Visit sa schedule first dire court visit. So visit ko June 2 2010, then April 21 2010, and then I have June 9 2010. So na schedule sa pag-visit na ako nag-interpret sa iya ha. So nag-name me dito. So 3 times, but ikaw pagka 4 times ko na itong na-out, na-dismiss na. So maybe sa 3 times naman ko nag-meet. 1, 2, 3. 3 na ko times na-visit. So yung 4 na wala na ko. Piniligo na ko Canada. Sinabihin na gana naman dito. So about the seminar. So muna 10 na ko sa imong hadere after na finish na ang case. So ligo na ka home.
for kani 9 months, no? 9 months nagstay. So always sad, always patient. So what man learn experience ato, what itel na to sa other din na if ma-pleso not together sa atong hearing, no? So not always follow sa other hearing na bad. Kaya madakpan o luoy ka, you need lawyer. So here 1, 2, 3, pagka 4, free na ka. So return ka sa home consolation para happy na ka to, happy na ka. So sa mama happy na. Kay 9 months, so 9 months lahat na kasi imong mama o papa sa imuha. Kaya dito naman ka sa mountain. So dito na sa mountain, Jonas, Lo, Telman, Kasin, Free. Malingi, katong sa Metro Bank ng casino, brother of Manuel, lawyer. So muna 10 na to. So 1, 2, 3 times na ko, pero 4 times ka dito sa court, wala na ko pag last na 4 times. So what man itin na to sa others nga, not follow sa other nga, body ay nga maapil ka. So pagka next na to, pagka finish na sa katong na priso or sa prison sa BBRC, so niguhong ka, then nag-disco mo sa nato. Again, katong what na happen katong sa imuhang baby na. So where mo ato nag-disco mo ato. So isa naman to 2010 pa to kani February Valentine's 2011 na to. So ito nag-erase story. Erase. So 2011 February Valentine's Day Disco Ansaga sa place nimo. Sa Mango. So not sa Ansaga, sa Mango Square gapon. Mango Square. So dito na sad na left. So ang gidrink nimo gibutangan og drugs. So ang gidrink have drugs. Have drugs, no? So what happened next? Where man ka gidrink? So gibring siya sa hotel. What man title sa hotel? So drink have drugs. So butang na to after sa nakadrink ka, nalipong ka. Gimix to sa DC, then bring na ka, na-fill na. Dito na ka sa CR. Then pagka finish sa CR, next hearing, giget ka. Hearing sa CR, giget ka 2 men. So gibring ka sa hotel. Sa Lahog. Sa Lahog na hotel. Then pagka morning, empty na. So empty na pagka morning. So what man next nga gido nga empty naman ka. Surprise ka. So nahubog ka to. So tomorrow, wala na, empty na. So ang face, very deep. So naka-sleep. So then next na nga later, inform mo yung mama, papa. So wala nimo, secret ra ka. My sister name gani. Unsa yung sister name? Butang ba yung sister? Ako lang to man. Wala name. Charlene. So si Charlene, mo na hearing a sister. Ayin, Soko. So, kani si Ayin, Soko, so, inform ka sa mong sister before pagka-March na. So, na-happen February. So, inform
March. Oh, so, brave na ka. Brave na ka nga ni-inform sa sister. Kaya maybe, na-pregnant na ka to. Oh, before February, so, nagbumit na ka. So, dire, sa February, sa last week. Of February. So, sign of pregnancy. So, nag-anasag ka. PT. Aman. My sister. So, mo na yung sister's child. So, dito naka-first inform. But inform niya. Kung tara, aware. Ha? So, i-accept na lang. Accept na lang. Para understand. Uli. Okay, understand. So, muna inform next time. So, not always mag-disco sa other niya, not don't know about the person. Diba? What advice other give? Inform mo. What good advice sa other de na always masigla at need control, stay sa house para peaceful o not ma-worry ang parents. Understand? Next, na-finish naman to. So, when man ato na-birth na ang baby? Pagka October 5 na. So, from na-happen, then October 5, 2011. So, more than now, 2025, 14 years old na siya. Years old ng baby. Now, so, tell what naman name sa baby now, katong baby ni mo nga pregnant, what man name? Name there. Okay, understand. So, asa na ito? Tabo na lang. Okay, so, ako understand. So, old ang baby now, 14. So, where naman siya nag-school? So, thank you for sharing your story. Brave. Not para other aware advice ato para not ma-happen sa others. Ay not easy life. Understand? So, what man good nga ma-advise sa other din nga think how para not mana so need follow rules sa parents. Past never follow mama papa buwaten but share. But past pa yun later na improve. Kailan naman now no So, take care naman. So, para aware sa dahil. Hindi ka picture. Okay, ikaw, become naman ka mama now. Or maybe single mama o papa. Okay, ikaw man responsible sa mga baby name. What signing? Hilary Luis. What signing? XL. So, thank you. Thank you for sharing brave story. Okay? And